ਹਾਂ ਪਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਪਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ लजपालां दा। मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। और मैं ये कैसे मान लूं कि शाम के दर
بار پر میں یہ کیسے مان لوں کہ شام کے دربار پر چھین لے کوئی ردائیں، چھین لے کوئی ردائیں، آقا آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور کون ہے الطاف اپنا کس سے حال دل کہیں، کون ہے الطاف اپنا کس سے حال دل کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آقا آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔